Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए दानिश्वर साहब। क्या हाल है सर? टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले। आगे से दाद दो। जी अगर ये दाद है भी तो मीर तकी मीर की है, आपके हिस्से में क्या जाएगा? बीच में नहीं बोलते, एक कूड़ इंसान। गुज़श्ता शब मैंने एक ख्वाब देखा। वो हमने एक टुक मीर जिगर सोख्ता सुना, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। जिगर वो पुरानी बात है। गुज़श्ता शब मैंने एक ख्वाब देखा। पूछोगे नहीं क्या था? तो सर आपने खुद ही तो कहा बीच में दखल दर माकूलात मत करो। थोड़ा इंटरेस्ट शो करो। गुज़श्ता शब मैंने एक ख्वाब देखा। जी के बच्चे दिलचस्पी शो करो। अच्छा ये अच्छा जी, चेहरे पे मुस्कुराहट है। इस तरह नहीं, कूड़ इंसान, पीछे बात करने दो मुझे। गुज़श्ता शब एक ख्वाब देखा। जी आपने ख्वाब देखा? अच्छा तो देखता क्या हूं, दस्तरखान बिछा है और आप मेरे सामने बैठे। मेरे हाथ में बच्चों एक प्लास है। अल्लाह रहम करे, इंस्पिरेशन होने लगा। और मैं आपको कहता हूं कि जरा अपना बायां हाथ मुझे दिखाइएगा। मुझे नहीं हंसी आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। आपकी चीखें निकलेंगी अभी। चले भी क्या कर रहे हैं? पानी पिलाओ। प्लीज सर, प्लीज ना करें। ये कोई तरीका नहीं था। अच्छा चले, मैं माजूद खाऊं। आप बात जल्दी मुझे, आप बहुत ड्रैग कर रहे हैं सर। और पेचकस ना की करना सी जेड़ा फड़िया या सी। क्लास था ए जाहिल आदमी। सर ख्वाब का क्या बना? कोई ख्वाब नहीं। बाबा जी दिन आंदा ना बहाना घरों लेट हो जाने। आफ्ताब साहब, ये आखिर में ये कोह कुंदन और काह बरामद, पहाड़ खोदा और घास का तिनका निकलेगा। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई लोकल जुमला है? ये लोकल ही है, ये क्या उर्दू जुबान आपको नहीं आती? आहिस्ता बोलो, बाबा जी सोते ने। आफ्ताब जी, मैं अय्याम जवानी में 3-4 साल पहले 3-4 साल पहले 3-4 हजार साल पहले सर 3-4 साल पहले जब इन्होंने गुफ्तगू बदल ली है तो प्लास गया ही। प्लास वापस नहीं आना हुन। सर प्लास का तो कुछ करें, गो के वो अजियत आपने मुझे पंचानी थी। अच्छा, ये लफ्ज प्लास नहीं होता। आप खुद प्लास कह रहे हैं, मैं तो प्लायर्स कहता ये हूं। होता है प्लायर्स। क्या होता है? प्लायर्स। प्लायर्स। मेरे अंदर बगावत है, रेजिलियंस है। वाह, वो तो जिंदगी की अलामत है। जिंदगी की अलामत है। हम बड़े एडवेंचरस हुआ करते थे। एक बड़ा दिलचस्प वाकया आप सबको सुनाओ जी, सुनाओ। आज ही गया जी, सुनाओ फिर। काजी वाजिद, राहत काज़मी, दुर्दाना भट्ट और जमशेद अंसारी कहते हैं, और जमशेद अंसारी जी। उस वक्त उनका हाथ मेरे कंधे पर था। तौबा तौबा, क्या कर बैठे हो मोटे, बेशरम। इस जैसे बंदे पहले तो गुनाह करते हैं, फिर पब्लिक में बैठ के कहते हैं तौबा तौबा। नहीं सर, वो अपने किसी गुनाह पर तौबा नहीं कर रहे। तो मेरे गुनाह पर सर तो मैं इस वाक्य ते कर रहे हैं, वाक्य खत्म होना ना प्लास एडा बड़ा हो जाना। हम सारे दोस्त हमने सोचा कि क्यों ना बैंक डकैती करें। क्या हंसी क्या बात, बैंक डकैती और फिर आप हंस रहे हैं? हंसी वाली बात आगे आएगी। कभी नहीं आएगी, रेस्ट एश्योर्ड, कभी नहीं आएगी। आप सुनिए तो। मैं दुर्दाना भट्ट, राहत काज़मी और जमशेद अंसारी बैंक में खुसरे बन के पहुंच गए। जाहिर है
गेटअप चेंज करके जो बैंक डकैतियां हैं इसकी सर बुनियाद कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर लें प्लीज, अपने लिए ना करें ये। बाकी सब पर कर सकता हूं, तो तुम्हें मुझ पर क्या एतराज है? आप वाजिबुल एहतराम है, हमारे बुजुर्ग हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं आप। लेकिन जवानी की शरारत है, एडवेंचर है, और खुदा न खास्ता कोई सचमुच खुसरे नहीं बन गए थे। गेटअप वैसा किया था, अच्छा, ख्वाजा सराओं वाला गेटअप आपने भर लिया। खुसरों वाला। स्क्रिप्ट पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। सर एक ही बात है, एक ही बात। अब एक कूड़ शख्स जो फसाहत, जो बलागत खुसरे में है, ख्वाजा सरा उसके आगे क्या बेचता है? अच्छा सर, जल्दी से जल्दी अब इस सीन से आगे चलिए ना। जल्दी चलो अंकल, बैंक बंद ना हो जाए। फिर जो बूहे ने गन में लगे नाचते रहोगे। हम बैंक में दाखिल हुए और कैशियर दूरा करने लगे। चारों अतराफ से हमने पकड़े गए, बैंक को घेर लिया। अंदर घुस गए और चारों तरफ से घेर लिया। जी, उन्होंने हमें घेर लिया। जो बैंक का मैनेजर था जी, वो बड़ा अय्याश इंसान था, तो अपने चंद साथियों की मदद से उसने हमें घेर लिया। आपको क्यों घेर लिया? हम खुसरे बने हुए थे ना। वो सीरियस ही हो गया। दो घंटे तक लगातार नॉन स्टॉप हमें गन पॉइंट पर उस बेशर्म नंगे आदमियत ने हमें नचाया। आपको नचाया? अब सोचें नाचते हुए मैं कैसा लगता हूं। दुर्दाना नहीं नाची, वो हमारा गुरु बन के साइड पे बैठ गए और हमें सुपरवाइज करने लगे। बल्कि वो भी बैंक वाले ना डाल गए। वो एक साइड पर बैठ के बैंकर्स का कोड ऑफ कंडक्ट मुतय्यन करने लग गए। यानी दाद कैसे देनी है, एप्रिशिएट कैसे करना है, और सबसे बढ़कर किस हद तक करीब आना है। लेकिन ये एडवेंचर हमारी खसारे में नहीं गई। अच्छा, जितना पैसा हम लूटने गए थे उससे ज्यादा की हमें वेलें हो गई। we'll take a break, stay with us. वेलकम बैक। खुदिनोज़रात हमारा सेगमेंट है ज़बानो बयान, और पहला लफ्ज है पटाखा। हाँ, जेड़ा हुण साढ़े ते चलना है। पटाखा का मतलब है इंतहाई हसीन खूबसूरत औरत। जिस औरत का तज़किरा हो रहा है यहाँ पे, वो अपने हुस्न जमाल की वजह से मशहूर नहीं जी, अपनी पर्सनैलिटी, अपने चार्म, अपनी रानाई, अपनी गोयाई, ये सारी चीजें हैं जो उसके यानी यकायक बोल उठे। उसके अंदर ये भी उसका एक उसलूब हो कि दौरान गुफ्तगू वो एकदम किसी की बात काट के कोई दिलचस्प सी बात करे और लोग लामहला उसकी तरफ देखने लगे। सर जरूरी तो नहीं कि वो पटाखा ही होवे, वो को अबनॉर्मल केस भी हो सकता है। जितनी मुस्तनद डिक्शनरीज है, मसलन नूरुल लगात है, फरंगे आसफिया है, इनकी प्रायोरिटी डिफरेंट है। फरंगे आसफिया के मुताबिक पहला मतलब बंदूक की टोपी या आतिशगीर मादा, और तीसरा मतलब एक हसीन औरत जो अचानक बोल उठने की खुसूसियत रखती हो। लेकिन नूरुल लगात के मुताबिक पहला मतलब है यही। ਹੁਣ तेरी दानश्वरी किथे गई, बोलदा नहीं थथा होया है। पटाखा जिहड़ा विच गल भी करया कर, सानू बखिले जलानी मखानी सानू करदा रहना। नहीं, मैं सोच रहा हूँ, मुझे तो कलोकियल लग रहा है ये। जैसे ये गवाल मंडी और इस तरफ इलाकों में तो लड़की को चिंगारी कहते हैं, कोई नौजवान चिंगारी भी कहते हैं, वो कराची में कहते हैं। अब ये डिक्शनरी वर्ड तो नहीं है, ये फरंगे आसफिया से है जनाब। सफा नंबर 500 है, ठीक है, मैं पेज भी बता रहा हूँ। ये भी दस दो लिखिया भी तुसी। तुसी कपड़े केड़े पाए, दो में स्कूलों सीधे आए हो। और ला संडे का डाकिया लग रहा है। संडे नूं खत च पट्ठे पहुंचाउंदा। मैनू कसम खुदा दी तोड़े ते सुचल किसे ले गुस्सा चढ़ गया ना, मैं इथों छड़ छोड़ के इन्हां दे ओथे आ जाना।
تو ابھی آ جاؤ. اور اسے آگے تھوڑی لتاں وہ کٹ رہی ہیں. میری کندھے میں درد ہے, ٹانگوں میں نہیں. اگر آنا چاہو تو آ جاؤ. لیکن پیمنٹ پوری لے گا. تو اسے آگے نے کن پھڑ لینے نے, اور کن پھڑ کے ایڈا برا لگتا ہے. سارے گل ہسن والی ہے کہ کان پھڑ کے تے برا لگتا. تصور کتنا عجیب ہے, تم نے کان پکڑے ہو. سر لگے گا جو ٹوئے چ کھوتا ڈگے. تے آہو لگے گا. تینوں بھی بہت سمجھ آئی ہے. استغفراللہ, اپنی شکل ویکھی ہو جی تیری بن جاندی ہے. ہاں تیری تے پاؤڈر دے ڈبے تے فوٹو ہوندی ہے. پٹاخہ کے بارے میں ایک آخری گزارش. یہ رہندا پٹاخہ جی, یہ ہے سے نہیں ہے, الف سے ہے. پٹاخہ, پٹاخہ نہیں ہے. آہو ہن لوکاں نے یہ گلاں کرنیاں نے. اے جڑے چلے نے نا اے الف والے نے, اے جڑے نہیں چلے ہے والے نے. ہے والے نہ لئی, اے نہیں چل دے بھائی. الف والے 6 پٹاخے دے. اچھا جناب, پھر ہے دیو. سر دا کی مطلب ہے دیو؟ یہ مطلب ہور سالن دیو, اور روٹی دیو, اور سلاد بھی مینو دیو, اور دیگ بھی مینو دیو, نائی بھی مینو دیو. یہ دیو جین والا بھی ہو سکتا جی. ہاں, ایک بڑے کڑیل جوان کو کہا جاتا ہے, جن کو کہا جاتا ہے, بھوت کو کہا جاتا ہے. بس آڑو نو بھی یہی کہی تھا. اور یہ غلط ہے. یہ دیو ہے, دیو. دیو دیو نہیں ہے. جیسے دیوانند. دیو آنند کو آپ جب یکجا کرتے ہیں تو دیوانند بنتا ہے. جیسے شاہ جہاں کو آپ نے یکجا کیا تو شاہ جہان بن گیا. واہ, تو اس میں سرعت آ جاتی ہے, تیزی آ جاتی ہے. آڑو نو کٹھا کرو منجا بن جاتا. پر زبانوں بیاں کسی نو کہہ کے صرف میرے تے لکھایا. وہ کر رہے ہیں, میں نے کہا نہیں تو اوے ابل ہال دیا سالیا, لفظ نے. تسی ابل ہال ویکھ لو نا, تسی اینو بہت کٹو. اور ابل ہال نو ویکھ لوے تے اینو کٹے. اور بولا اینو دے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. خدا کی قسم, اللہ بھائی قسم, بہت خوبصورت. چاہ پی لیندے. چائے گر جانی تھی ابھی. گر بھی جائے کسی دن, میں کہنا گرم گرم گرے ایتھے کر کے. سر یہ اپنا آڑو گرنیڈ بھی ایک دیو ہے. دیو کے بڑے اچھے معنی بھی ہیں, دیوتا کے بھی ہیں. جیسے ہماری گلی ہے جی, دیو سماج روڈ. ہاں, دیو سماج. دیو ناگری, دیو ناگری انداز نہیں ہے لکھنے کا, اسکرپٹ کا. جی چلو کوئی لفظ بدل ہی لاؤ تسی. دیو مالائی, ہائے لوگ اسے دیو مالائی کہتے ہیں, دیو ناگری کہتے ہیں. جی جی جی. جس طرح دیودار ہے, دیوداس, دیودار, وہ بھی دیو سے. دیودار بہت بڑا پرانا پیڑ ہوتا ہے, درخت ہوتا ہے. اسے بھی زیادہ تر دیودار کہتے ہیں. ہاں, دیودار کہتے ہیں. یہ دیودار ہے. اور ناران میں, کاغان میں بڑے بڑے پرانے دیودار کے درخت ہیں. ایک پہ میں نے خود تختی دیکھ رکھی ہے کہ 5,500 سال پرانا درخت ہے یہ. واہ واہ. اچھا جی, ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا, وہاں. جی وہاں. یہ میں نے پنجاب کے مختلف علاقوں میں ڈاکیومنٹریز بناتے ہوئے محسوس کیا ہے کہ تقریباً ہر ضلع میں, یا خاص طور پر وہ اضلاع جہاں پر قدیم بادشاہوں کا, پرانے حکمرانوں کا, مغلوں کا, سلاطین کا آنا جانا رہا ہو, وہاں پر وہاں نامی گاؤں ضرور ہوتے ہیں. یہ کی وجہ سر؟ اوکاڑا میں 2-3 گاؤں ہیں جن کے ساتھ وہاں آتا ہے. ایک تو مین پہ وہاں رادھا رام. وہاں رادھا رام تو ہے ہی نا. وہاں ہمارے اکبر کے پاس بھی پنڈ وہاں وہاں ہے. ایک نہیں ہے, 2 وہاں ہے, چھوٹا اور بڑا. پھر وہاں بچرا بڑا مشہور. یہ وہاں کہتے ہیں اس کنویں کو جس کے نیچے سیڑھیوں کے ذریعے آپ اترتے ہیں. اونچائی کا علاقہ ہو, ٹبے کے اوپر آبادی ہو, اور جب آپ نے کنواں کھودا, اور کنواں موسٹلی کمیونٹی کا ہو, پرائیویٹ نہ ہو, کمیونٹی کا کنواں ہو, اس تک پہنچنے کے لیے سیڑھیوں کا ایک سلسلہ ہو, طویل سلسلہ, اس کو وہاں کہتے ہیں. سر نپولین جہاں پہ گرا تھا وہ بھی تو ایک کنواں ہی تھا. وہ خندق تھی, خندق. پہلے خندق تھی سر, جدو نپولین ڈگیا سی, جدو آڑو ڈگیا سی اسے خوب. یا پھر آڑو وہاں پہ. ہاں دیکھو نا, یہ بیلجیم میں ہوا تھا واقعہ. تم بیلجیم گئے ہو؟ میں تمہیں کہی جا رہا ہے, میرا دماغ نہ خراب کرو. انہوں نے پتا بھی ہے بیلجیم دا واقعہ, پوچھو. واٹرلو, سب کو پتا واٹرلو کا ہے. اینو غصہ چڑھ گیا نا, انہوں نے پتا کی کہنا ہے کہ جی نپولین میرا بہنوئی سی. اگو اسی کہنا جی میں نے تسی کھوج سٹن رہے ہو کیوں.
खाती वो हाय हाय। जोसेफिन। हाँ जोसेफिन कैनेडी। ये आफ्ताब सब हंस क्यों रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਭਾਜੀ। बहुत बड़ी। वो जैकुलिन सारी तारीख किसी सारे बिच नेल्सन मंडेला। यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तेरा अब ये दिमाग हर नेल्सन मंडेला नहीं होता। ऑल दैट इज नेल्सन नॉट मंडेला। ये लॉर्ड नेल्सन था और ट्रफाल्गर की फतह थी। ट्रफाल्गर, अच्छा ट्रक। ये जो ट्रफाल्गर स्क्वायर है जी जी जी। और उसके ऊपर अगर आप देखें वो सतून है, उसके ऊपर नेल्सन का मुजस्समा है ट्रफाल्गर स्क्वायर। और मैं गुजारिश करूंगा अपने प्रोड्यूसर साहब से कि लॉर्ड वेलिंगटन भी दिखाएं और ट्रफाल्गर स्क्वायर का वो जो मॉन्यूमेंट है वो भी दिखाएं ताकि नेल्सन जी। और उसके साथ साथ नेपोलियन भी दिखाएं क्योंकि और- नेपोलियन बहरहाल बहुत बड़ा। और सबसे बढ़कर जोसेफाइन भी दिखाएं। अच्छा जी, फिर एक अंग्रेजी लफ्ज है जो हम पहले कर चुके हैं। ये जब एंजियोप्लास्टी होती है ਜੀ तो दिल में क्या डलता है? ਸਟੰਟ स्टंट। सब ने स्टंट स्टंट ਸਟੈਂਟ स्टंट होता है ड्रामा, जी। फ्रॉड। स्टंट मैन जो होता है जी जो वो स्टंट मैन होता है फाइटर। वो फाइटर ऐसे फ्रॉडिया रखा होता है कि आपकी जगह पे कर्व हो रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। आड़ू ने मेरे च स्टंट पवाए। ਆੜੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵਾਲ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਵਾਪ ਭਰਦੀ ਹੈ। आड़ू का ऑपरेशन होया है। इन्हें डॉक्टर ने कहा कि ना मेरा बड़ा करवाया। ऐसे आदमी को दुन्नाब कहते हैं। ਦੁਨਾਬ कैसे ठेके आर के ना है देखो नाम तक दुन्नाब होता है जिसके दो मैदे हो और जो सूजा हुआ वो। फूला हुआ मैदा हो उसको दुनाब कहते हैं। ये मर्ज है। यार मेरा फुलिया मेदा है। नहीं आपका तो है ही नहीं। आड़ू तो मेदा पीछे है ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। और पिछो कहने आन दे उस्ताद जी आन दे उस्ताद। ਆਣ ਦਿਓ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੇਦਾ ਨਾ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। क्या मतलब दिन होवोगे इकट्ठे उत्थे ना उत्थे भी खबरनाक होएगा। बाकी तुसीं सब अल्लाह दी अदालत च भी मेरे देनदार होवोगे मैं तुहानू दस अच्छा जनाब, बाकी सब ਨੂੰ सजा हो रही होगी ये रोटी खान इन रोटी दी सजा हो ਖਾ ਵੇ अच्छा ये तुम कैसे कह सकते हो? हम सबको सजा होगी? नहीं सर केस सुने जा रहा होगा फिर ये खाना। और सारे इन्हां नू दफा करो ये ते एवें बक बक करते ही रहणगे। एक रिक्वेस्ट है छोटी जी, अच्छा जी आप बताइए क्या? कोई अच्छा जिहा शेर तो सुनाओ। वाह वाह वाह। यानी मजेदार जिहा। अच्छा जी, अकबर मासूम हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, सिंध के शायर हैं। ਵਾਹ शेर आज उनका पेश खिदमत है। बदल रही है स्याहो सफेद की सूरत। वाह। बदल रही है स्याहो सफेद की सूरत, ये कौन ख्वाब से बेदार होने वाला है? क्या बात है। क्या बात। वेलकम बैक जी। खबर है कि दुबई में फुटपाथ पर सोने वाला पाकिस्तानी गाड़ियां चुराते गिरफ्तार। सर मैं ये पूछना चाह रहा था आजकल गाड़ियां बहुत ज्यादा चोरी हो रही हैं। सबसे पहले विंडशील्ड तोड़ते हैं और उसके बाद हैंड ब्रेक रिलीज करते हैं। ये एक तरीका कार है इनका। फोर्क लिफ्टर से गाड़ी बड़े ट्रक पे लोड कर देते हैं और लातादाद गाड़ियां एट अ टाइम जबले अली लेकर जाते हैं, जबले अली से अफगानिस्तान। अब जाहिर है कि ईरान जाती होंगी, बंदर अब्बास हेरात के बिल्कुल साथ है, वो वहां से हेरात दाखिल होती होंगी और ये बहुत बड़ी मार्केट है, ये बिजनेस हो रहा है वहां पे। सारे इधर पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। गड्डी चौकते ने मुड़ के फोन कर देंगे ने कि इन्ने पैसे दे दो गड्डी ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएगी। हाँ, ये जैसे बंदे को अगवा करते हैं। एक दिन मैंने बड़ा खज्जल किया, मेरे चाचे की गड्डी चुकी गई थी। अच्छा जी कूड़े वाली। और यार सही गड्डी चुकी गई है। अच्छा वो कहते 2 लाख दियो नवी गड्डी ले लो तुसी। तो गड्डी टोटल 1500 दी। कहते इछरे आ जाओ। अच्छा, इछरे गए हो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹਾ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਰਾਠੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਪਰਾਠੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾਰਾ ਗਾੜੀ ਦੋ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਉਹਨੂੰ 250-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ 6-7 ਲੱਸੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਨ।
سر یہ دبئی میں ہی زیادہ چوری کیوں ہوتی ہیں گاڑیاں؟ دبئی کے حوالے سے یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ وہاں پر ایک میجر ایشو وہ سٹارٹ انجنز کا ہے. سٹارٹ انجن کا یہ کیا رولا ہے؟ یہ عام طور پر گرمی کے موسم میں جی ڈرائیور حضرات مارکیٹ جاتے ہیں, سپر مارکیٹ جاتے ہیں, ادھر ادھر خرید و فروخت کرنے جاتے ہیں, تو تناسانی ہے نا کہ پیٹرول سستا ہے, پیسہ وافر ہے, تو اپنے آپ کو آسائش اور سہولت دینے کے لیے وہ گاڑی سٹارٹ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ انجن سٹارٹ رہے گا تو اے سی کام کرے گا نا. جی جی. اس پر چوروں نے کیا شروع کر دیا کہ پوری کی پوری گاڑی چرا لیتے ہیں. اب وہاں پر فائن ہے, 300 درہم فائن ہے اگر بغیر ڈرائیور کے گاڑی سٹارٹ نظر آئی تو. سر جی ہوں تے گڈی چوری پلاٹ تے ہو نہیں سکتی. اے دریاؤں پار جاؤ تے گڈی بند تے وہ ایک ٹریکر ہوندا ہے دس دے کہ تہاڈی گڈی کتے کھلوتی ہے. 26,000 روپے کا پرزہ آتا ہے جو آپ کا جی پی ایس بند کر دیتا ہے, آپ ٹریک کر ہی نہیں سکتے. سر ویسے چور جننے بھی بڑے ٹیکنیکل لوگ ہیں, بے شرم لوگ ہیں, بے شرم. کون بے شرم ہے, کہڑا بے شرم ہے؟ چوریاں سے اور کتنی سالوں میں خام کا تر لیا جی. اچھا جی یہ کون ہے؟ یہی وہی گڈی چور ہے جی, یہ ڈی سی او صاحب نے جی. وہ سر میرا اپنا بزنس ہے دبئی شارجہ اجمان دے وچ. اچھا خام خام میرے تر لگتے گڈی چوریاں کرتے. آپ کون ہیں جناب؟ ہاں ہاں تسی مینوں پہچانیا نہیں, میں شرتا وہاں پچھلی باری آیا نہیں سر تہاڈے پروگرام چ پہلے بھی. اے اصل چ گڈی آپ چوری کردا آفتاب صاحب, تے عمان چ ایک بندہ جابر نامی انہوں اے سیل کردا ہے. ہاں بھئی وہ جابر نامی ایک آدمی بڑا مشہور ہے, اصل بزنس یہ اس کا ہے, وہ وہاں کا ملک ہے. عمان کے ساتھ بڑا پورس بارڈر ہے, آپ بڑی آسانی سے آ جا سکتے ہیں, بڑے ان روڈز بنا رکھی ہیں لوگوں نے, تو یہ اسی رستے میں. ویسے یہ شکل سے چور لگتا ہے. آفتاب صاحب پہلے تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں. پاکستانی ہے اور پاکستان کے لیے میری بدنامی ہے. یہ ملت فروش لوگ جو ہیں ان کو شرم ہی کوئی نہیں, یہ ہمارے ملک کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے. پروفیسر دی شوگر لو. تین پتہ نہیں تیرے نہ ہونا کہ یہ دیکھیں ذرا کیوں کرنے میں چوریاں ہیں. بدتمیزا جڑے غور نہ چھڑتے نو ویکھ رہے نا, انہیں شرطا چوری کر. اور جبلے جہالت تم پہ کوئی اثر نہیں. لو جی جڑا ملزم نہ مندا ہوئے نا ایس بندے دے اگے پا دے ہوئے دی اردو نہ من جائے گا. اور تن شرم نہیں آندی چوریاں کرنا میں؟ او میں بان چوری نہیں کیتی, میری یقین کرو. اے خسرا جھوٹ بول رہے جی. کنو کیا ہے خسرا ہے, کنو کیا ہے میں شرطا ہے گا. آفتاب صاحب میں آپ کو علی وجہ البصیرت عرض کر رہا ہوں. مینو کتنے بتاتا جی, مجھے لگتا پیچھے کو عربی اسٹیشن لگا ہے, کوئی گل سمجھ نہیں ہوتی ہے. میں شرطا منا ہے ترجمہ مینو بھی نہیں جی آنا. یہ دامے درمے سخنے مجرم ہے. ہیلو اللہ خیر دامے دردنے دگنے دلارے تنگتون دا بے مجبوری نال گڈی چکی ہو کہ شوق نال؟ او برا میرے میں کام کیتا ہی نہیں. بے تو مندا کیوں نہیں ہے, تینوں کی لگتا سی جھوٹ بول لے, تین پتہ نہیں سی گا کہ سخت افسر تیرے پیچھے چڑھے نے. شرطا بڑا انٹرسٹنگ ہے. بہن میں بھی سائیکل چکے ہیں. اور آپ انہیں کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں, یہ افعال شنیہ سے باز رہے. او تیرا خانہ خراب او پھالے شنیس او تو مرے خدا کر کے درد آدمیت نانگے داری داغا پونی داغا دلان کیڑے تیرے انگریزی لفظے. جی پروفیسر صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ. میں عرض کر رہا ہوں جی یہ بندہ اپنی اس کی گفتگو ذرا دیکھیں, یہ کیسے اہنی دیوار کی طرح اس کی شکل ذرا ملاحظہ فرمائے. اس میں کوئی چیز نہ گزرتی نہ آتی, کوئی پندو نسائے قبول کرنے پہ تیار ہی نہیں. انہوں سیدھا ماما بھیڑا دیا گاڑا گاڑو نہیں پڑھیا لکھیا, وہ شکل لگ رہی ہو ٹگیاں ورگا دے گا. تو یہ انج گفتگو کرن دے کہ شاعر نے گڈی چکی پتہ. تو دنوں رات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی ایک خبر کے مطابق آئی جی پنجاب نے لاپرواہی، فرائض سے غفلت اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر خاتون ڈی ایس پی کو نوکری سے برخاست کر دیا. دیکھو یار کتنی بری گل ہے. بری گل نہیں, اچھی گل ہے. یہ برخاست ہونا بنتی تھی. پتہ ہے 8 مہینے سے اس نے رپورٹ ہی نہیں کیا. اس نے اگست 2014 سے پی ٹی آئی جوائن کر لی تھی. یہ دیکھا نا, جب اس کا ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے, اس کا بڑی پوزیشن حاصل کر لوں گی, میں کل کو ان کی کسی ونگ کی ہیڈ بن جاؤں گی. یہ ہوتا ہے جو ایمبیشس لوگ ہوتے ہیں نا, وہ وقت سے پہلے بہت کچھ کر جانا چاہتے ہیں اور اسی میں اپنا کام خراب کر بیٹھتے ہیں. ایمبیشس ہونا بری بات نہیں ہے, ایمبیشس ہونا
एन कुदरती अमर है, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना ये बाकायदा हमाकत के जुमरे में आता है। ओवर एम्बिशियस आदमी हमेशा अपने आप को ख्वार करता है। एक सब इंस्पेक्टर था फैसलाबाद का, यासिर जावेद नामी, उसने क्या किया कि जो ही ये एक ट्रेंड सेट हुआ ना, तो उसने फौरी तौर पे ऐलान कर दिया, जी मैं हुकूमत के खिलाफ अपनी नफरत के इजहार के तौर पे इस्तीफा देता हूं, मैं पुलिस की नौकरी पे लानत भेजता हूं। वो साइड पे हो गया। बड़े बड़ी खराजे तहसीन मिले उसे, बड़ी बातें सोशल मीडिया पे बड़ी खप पड़ गई। वो डीपीओ ने बताया इसका तो पुलिस के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये 2 नंबर जाली पुलिस ऑफिसर है। ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। सर ये डीएसपी जिसका जिक्र हो रहा है, ये खातून है कौन थी? ये खदीजा नसीम नामी चकवाल में डीएसपी थी। इस खातून को ट्रांसफर किया गया सहाला पुलिस कॉलेज। इसको इसका भी रंज था कि मुझे क्यों ट्रांसफर कर दिया गया। इसने रिपोर्ट ही नहीं की। 8 माह तक महकमा पीछे पीछे फिरता रहा, डाक के जरिए, कोरियर के जरिए, टेलीफोन के जरिए, कोई राब्ता जब नहीं हो सका तो आईजी के पास आखिरी अरबा यही था, उसने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ते सर यूनिफॉर्म ते हले तक पाई फिर दिए। तो यूनिफॉर्म मुझसे कौन छीन सकता है? किसी जरूरत है कि वो मुझसे यूनिफॉर्म छीने? मैं भी कुछ दिनों में अपील में जाऊंगी, कोई तब तक तो मुझसे यूनिफॉर्म को ले ही नहीं सकता। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। सर ये यूनिफॉर्म पहले अमीर मकाम पांदा हुंदा सी और ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। मैंने तो पीटीआई ज्वाइन कर ली है, देखना अब मैं क्या करती हूँ पीटीआई में। पीटीआई में जा क्या कर लोगे तुम? तो शीरी मजारी क्या कर रही है? एक तो गैर कानूनी हरकत सर्विस, गैर कानूनी मैंने कौन सी हरकत की है? पॉलिटिक्स क्यों कर रही हो? तो पॉलिटिक्स को गैर कानूनी है? हाँ गैर कानूनी है एक सरकारी अफसर के लिए। तो मैंने बकायदा ऐलान तो नहीं किया था ना। तुम टीवी पे आ गई थी, टीवी पे। ये टीवी से आ सकती है सर। ये टीवी पे आ गई ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਏ ਟੀਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂ ट्रैक्टर देता है। बाजी कभी पुलिस मुकाबला कीता ही? पुलिस मुकाबले मेरे ऐसे ऐसे हुए हैं, मैं अगर तुम्हें वाक्य सुनाऊं ना तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। किसके साथ मुकाबला हुआ था तुम्हारा? रोटी नाल, ਕੁੱਕੜਾਂ ਨਾਲ, ਦੁੰਬਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਊਂਠਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਗਾਂ ਨਾਲ, ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तुमने सियासत करनी है, नौकरी से इस्तीफा दो और जाके पार्टी ज्वाइन करो। न तुझे तकलीफ क्या है, मैं दूं ना दूं? मुझे मेरे महकमे के लोग पूछे तुम कौन होते हो? ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਥਾਣੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बाजी आपको प्यार से क्या कहते हैं? मुझे प्यार से गुड़िया कहते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨੇ। इसकी सरगर्मियां नहायत मशकूक रही हैं। ये 6-7 महीने ना इसने अपने दफ्तर रिपोर्ट की है। करती क्या रही हो इस दौरान? हमें बताओ तुसी क्या करती रही हो? मैं महल्ले च दाइयां दा काम करती रही। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਸ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਡਾਂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। धरनों पे जाती रही हो? डरों में जाती रही है। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰ। क्या? ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਦੀ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। खास साहब को मैं हजारों दफा मिली हूँ। अच्छा इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हो? इन्होंने बात ऐसी की ना, खास साहब का नाम लिया तो मेरे दिल में ना एक शर्म करो, अपनी हैसियत देखो, अपने हालात देखो, अपना मुंह देखो, अपनी हालत देखो, ਆਪਣਾ ਜੁੱਸਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। तो सर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ दोबारा? मेरा नहीं ख्याल ये बहाल होगी। जो हमारे ऊपर अफसरान है बड़े, उनके अपने दामन कौन से पाक है? प्लीज जरा मुझे बताइएगा। नहीं बात करप्शन की, पाकी ना पाकी की तो हो ही नहीं रही। ये तो इनडिसिप्लिन की बात हो रही है। ऐ फूहड़ औरत। ये डीएसपी भी है तो साई भी है। मुझे तो ये बात नहीं आज तक समझ आई कि आईजी साहब को क्या सूझा कि उन्होंने मुझे डिसमिस कर दिया। उनका अपना दामन कौन सा पाक है? ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੋ ਧਰਨੇ 'ਚ? मैं धरने च गुआची सा। उन भी मिली सा, उन भी मिली सा। नखत्ते हो। ਇਹ ਬਾਜੀ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। आप चकवाल आते जाते रहते हैं? बेशुमार दफा। मेरा तो मोस्ट फेवरेट डिस्ट्रिक्ट है। किस सिलसिले में आते हैं आप वहाँ? बेशुमार। वहां पर कलर कहार है, मोरों और उड़ियालों का देश है वो। ये तो मुझे भी पता है। मैंने कहा आप किस सिलसिले में आए थे वहाँ? ਇਹ ਮੋਰ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ। शिकार वगैरह के लिए? हाँ शिकार भी है, बेपना शिकार है। किस चीज का शिकार शौक से करते हैं? मेरी तरफ देख के कहना है। तीतर का। फिर नहीं। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
سر چکوال میں شکار سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے؟ چکوال میں 3-4 جگہ ہیں. کلر کہار بہترین, ایک ایک جھاڑی سے 10-10 تیتر بھی نکلتے ہیں. یہ جھاڑیاں چکار کی رہے کو مانگ پتا کہ اس وقت آپ کے پاس کوئی تیتر پڑے ہیں؟ بہت اچھے. بنائیں گے پروگرام کھاتے ہی کٹھے. آپ دعوت وغیرہ کسی کی نہیں کرتے؟ نہیں. کیوں کی تکلیف ہے؟ نہیں کم از کم یہ ایک مہمان نوازی تو بڑی اچھی چیز ہے.